Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu kwa jina la Bwana Yesu, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ametupatia. Hiyo ni siku ya Sunday. Leo tunakuwa saa 10 saizi hapa kwetu, na tunamshukuru Mungu ambaye ametulinda, na mimi na wewe amekulinda. Amen. Tumeenda kanisani, tumemwabudu Mungu, na hivi tumerudi. Tunamshukuru Mungu, tumerudi salama. Jina la Bwana libarikiwe. Siku ya leo tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Habakuki. Habakuki alikuwa nabii katika Agano la Kale. Habakuki sura yake ya 2 na mstari wake wa 2 na kuendelea. Tutasoma kwa jina la Yesu mstari wake wa 2 na wa 3. Habakuki sura ya 2 mstari wa 2 na wa 3. Tutasoma kwa jina la Bwana Yesu. Neno la Mungu natuambia kwamba Bwana akajibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kuifikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapo kawia, ingoje kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Amen. Hata tunamshukuru Mungu. Baba, asante kwa neno lako hili, ulibariki Baba ndani yetu, ipate nafasi na kutujulisha mapenzi yako kwetu Baba, kwa jina la Bwana Yesu, na utukufu wote kuhudhuria Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni habari ya Habakuki. Habakuki ambaye alikuwa nabii na alikuwa anamuomba Mungu. Habakuki alikuwa anamuomba Mungu sana, kwa sababu hiyo wakati ilikuwa wakati ambapo watu walikuwa wanafanya mabaya sana, na wana wa Israeli walikuwa wamechukuliwa utumwa. Bwana asifiwe. Na inaonekana kwamba Habakuki alikuwa analia, anasema Bwana, ni kama vile hausikie, ni kama vile hauone. Bwana asifiwe. Lakini baadaye Mungu akamwambia Habakuki, akasema ya kwamba hii njozi itatimia. Bwana asifiwe. Kwa sababu Habakuki, soma hapo mwanzo, alikuwa anasema kwamba nitasimama katika zamu yangu na nisikilize Bwana atakaloniambia katika habari ya kulalamika kwangu. Inaonekana kwamba Habakuki ni mtu ambaye alikuwa anaomba na kumngojea Mungu ili kwamba aone muujiza wa Mungu, ili kwamba aone majibu ya mahitaji yake ambayo alikuwa akiomba. Na utaona kwamba Habakuki alikuwa anamngojea Mungu. Bwana asifiwe. Alikuwa ameomba na alikuwa anamngojea Mungu atende. Amen. Na inaonekana wakati ambapo tunapomuomba Mungu, tunaamini kwamba anatenda, na ndio wakati ambapo kunakuwa sasa majaribu mengi, na kunakuwa wakati ambapo vivunja moyo vinakuja mingi sana. Ujue kwamba kila wakati unapomuomba Mungu, Mungu anajibu. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni yeye mwenyewe amesema ya kwamba tuombe katika mapenzi yake na atatupatia haja mioyo yetu. Bwana asifiwe. Na wakati wote unapoona kwamba umeishaomba lakini unazidi kuona mabaya, unazidi kuona vitu vya kukuhuzunikisha na kukuvunja moyo na kuonesha kwamba Mungu hajajibu ama Mungu hakusikia, ujipe moyo, kwa sababu kwa wakati wa Mungu tu Mungu atajibu. Wewe endelea kuamini na endelea kumshukuru Mungu, kwa sababu jua kwamba Mungu ni mwaminifu. Kama amesema ya kwamba tuombe atatupatia, na atakupatia tu. Amesha kupatia tayari, lakini hata kama haujaona, lakini tayari majibu yako iko. Bwana asifiwe. Tukiona habari za mjamzito wakati anapokuwa na mimba miezi 9, kabla hiyo miezi 9 kuenea, anakuwa kienenda na tembea na anakula na iko sawa. Lakini wakati mtoto anakaribia kutoka tumboni, hiyo miezi 9 kisha enea, mzazi anakuwaga na maumivu mengi sana, na kulia na kuona kwamba anafikia mwisho. Na wakati hiyo maumivu itakapokuja kwa wingi, tunajua kwamba mtoto anakaribia kuja. Najua wakati mtoto anakujaga. Bwana asifiwe. Na wakati wote unapoona kwamba kuna kwa majaribu mingi, yale ambayo umeombea inaonekana kwamba haisikiliwe, na inaonekana kwamba unapata vivunja moyo vingi vya kukatisha tamaa, usivunjike moyo. Jua kwamba Mungu anatenda. Bwana asifiwe. Mara mingi
huyo muovu adui shetani anaonaga kwamba kama vile anaonaga kwamba majibu yako yanakaribia, ndio anataka kuvunja moyo na kukatisha tamaa, kuonesha kwamba vitu haviendeki. Bwana sifiwe. Atakuonesha, utaanza pata watu wa kuvunja moyo ama hali za kuvunja moyo, ili kwamba ukate tamaa, ili kwamba uende kwa njia zako, ili kwamba uache kumngojea Bwana. Lakini usikose kumngoja Bwana, endelea kumngoja Bwana. Amen. Bwana ana malipo yako, Mungu ana muda wake wa kufanya. Simama katika zamu yako na umngoje Mungu tu. Hata kuwe majaribu na kuja kuvunja moyo, jua kwamba Mungu anafanya kazi. Amen. Mungu amesha kusikia na majibu yako iko tayari. Bwana sifiwe. Hapana kuvunjika moyo na kukata tamaa. Amen. Habakuki akasema kwamba nitasimama katika zamu yangu na kungoja atakalo nijibu Bwana katika habari ya kulalamika kwangu. Habakuki hakukataa, hakuacha kumngoja Bwana. Aliendelea kumngoja Bwana mpaka wakati Bwana akamwambia kwamba iandike hiyo njozi, hiyo dream, hiyo maombi ambayo umeomba, andika, amini kwamba itatimia tu. Bwana atajibu kwa wakati wake. Bwana asifiwe. Itatimia tu, akasema kwamba iandike kwa sababu haina budi kutimia na itakuja, inakaribia kufika. Bwana asifiwe. Na ujue kama majibu yako inakaribia tu. Ndio maana unaona hiyo vitu vya kukuvunja moyo, vitu vya kuonesha kwamba haukusikiliwa na kuonesha mambo magumu, jua kwamba Mungu ameshakusikia. Amen. Na ujipe moyo, usikose kumngoja Mungu, usikubali kurudi nyuma, usikubali kukata tamaa. Bwana asifiwe. Mpaka wakati utakapoona majibu ya mahitaji yako, itakuburudisha moyo na utamshukuru Mungu, kwa sababu Mungu akawi yake, Mungu anakuja kwa wakati unaofaa. Bwana asifiwe. Hiyo majaribu, hiyo hali unayoiona iko na kutengeneza kwa ajili ya baraka zako, na zitakapokuja ni kubwa. Bwana asifiwe. Mungu hapanagi vidogo vidogo. Mungu hapanagi vitu vya kama vile wanadamu wanavyopana. Hapana. Mungu anapokupatia kitu, anakuandaaga kwanza kwa kupatia hicho kitu, na wakati anapokupatia, wakati utakapokipokea, utakuwa na furaha, kwa sababu ni kikubwa tena kiajabu. Mungu atupatiage mambo madhaifu. Bwana asifiwe. Mungu kwa sababu ya upendo wake, yeye ni Baba, anatafutiaga watoto wako vilivyo vyema. Amen. Ndio maana mwovu anakupiganisha vita. Ndio maana mwovu anapiganishaga watoto wa Mungu vita, ili kwamba wasifikie baraka ambazo Bwana amewaandalia, kwa sababu unapovumilia mpaka mwisho ndio utaokoka. Unapovumilia mpaka mwisho ndio utaona baraka zako na kuzifurahia. Na Mungu anapopana hanyang'anyagi. Bwana asifiwe. Anapokupatia utafarijika moyo na kusahau huzuni zako zote. Mungu anajua kupanguza machozi. Ndugu yangu na dada yangu, usivunjike moyo wala usikate tamaa. Umngojee Mungu. Bwana asifiwe. Wakati ambapo wana wa Israeli, ilikuwa kwa wakati ambapo wanakaribia kutoka katika nchi ya Misri, na wakati ambapo Mungu amemtuma Musa ili kwamba aende kuwaokoa katika nchi ya utumwa. Biblia inasema kwamba ndio wakati ambapo wakapata shida nyingi, wakaanza kuchoma matofali na kuchukua kwa mikono yao wenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilikuwa wakati wa kuondoka. Sasa ilikuwa majaribu ya kuonesha, ya kuwavunja moyo. Farao alikuwa anakataa, hakuwa anapenda kuachilia. Bwana asifiwe. Jua wakati majaribu kakuwa mingi zaidi ya hapo kwanza, kwa sababu ilikuwa wakati wao wa kuondoka. Na ndio vile wakati ambapo unapoona majaribu inakuja kwa kila aina, ujue kwamba mwovu iko nataka kuvunja moyo na kukatisha tamaa, ili kwamba uache Mungu, ili kwamba urudi nyuma, ili kwamba ukate tamaa na usiendelee kumngoja Mungu. Lakini ujue ya kwamba unapoona hayo, endelea kujipa moyo. Bwana asifiwe. Endelea kujipa moyo. Biblia inasema kwamba Daudi wakati aliona watu wake wamechukuliwa, wakati walitoka vitani, wakakutana kwamba nyumba zao zimechoma kwa moto na watu wake wamechukuliwa mateka na wake na watoto zao. Biblia inasema kwamba wakalia, kisha baadaye Daudi akajitia moyo katika Mungu wake na kumuuliza Mungu. Mungu akamwambia, nenda na utawachukua watumwa wote ambao wamechukuliwa, utawachukua na utachukua nyara zote. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba Daudi akaenda na akavichukua vyote. Amen. Kwa sababu gani? Kwa sababu alijitia moyo na kutaka kuvunjika moyo na kutaka kukata tamaa. Na ukiangalia wakati ambapo Daudi amerudi, na ndio wakati ambapo aliingia kwa kingdom,
Amen. Ndio hiyo muda ambayo ilikuwa ya kuenda kwa ufalme, ndio wakati mwovu alileta hiyo majaribu, ili kwamba Daudi avunjike moyo. Na wewe ujue kwamba unapoona hiyo majaribu yote, umeomba na unaamini na unaona kwamba mambo haiendeke, unafikiria kwamba Mungu hakukusikia ama Mungu amekuacha, Mungu yuko pamoja na wewe. Amen. Na Mungu amekusikia na anafanya kazi, hata kama wewe uone, jua kwamba Mungu yuko natengeneza njia pasipokuwa na njia. Mungu yuko na kuprepare, kuna kuandaa kwa hizo baraka ambazo amekuandalia. Usikate tamaa, usivunjike moyo, endelea mbele tu, subiri mpaka mwisho. Usikubali mtu akutoe, usikubali cha kukutoa katika kumngojea Mungu. Endelea kungoja Mungu, ujipe moyo. Amen. Na ukazane tu, ujue kwamba baraka zako ziko karibu yako. Amen. Baraka zako zinakungoja, ziko karibu. Endelea kujipa moyo, umtafute Mungu. Amen. Na ufanye mapenzi ya Mungu tu, na umshukuru, mwambie Bwana, kwa sababu najua baraka zangu umeshakuzinipa. Amen. Wala usikubali cha kukuvunja moyo. Mungu tayari amesha kukuandalia baraka nzuri, amesha kukujibu. Ni kwako tu kusubiri na kuendelea mbele, wala usikate tamaa. Karibuni tutaona baraka zako na kuzifurahia, na machozi yote itapanguzwa. Amen. Ya machozi ambayo umelia itapanguzwa. Amen. Bwana kubariki, kwa sababu najua kwamba unajipa moyo na unaendelea safari. Amen. Na utaona baraka zako ziko hapo mbele zinakungoja, ziko karibu yako. Amen. Na Mungu akubariki. Najua kwamba tutaonana tena baadaye, na kumshukuru Mungu pamoja. Bwana kubariki na kupenda, na Bwana Yesu anakupenda. Amen. Ubarikiwe.